زبان علی عبادت جنہیں سورت فاتحہ دے اندر وعدہ کرے نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت بھی صرف تیری کرے نے تے مدد بھی صرف تیرے تو منگ دے۔ احباب ذہن حاضر ہی نا، ایک پوائنٹ دسن لگا، زبان نال مدد منگنا عبادت ہے کہ نہیں؟ چپ کر گئے ہو، زبان نال مدد اللہ تو منگنا عبادت نہیں ہے؟ عبادت ہے۔ ایاک سورۃ فاتحہ کو سمجھو نا، ایاک نعبد، اللہ صرف تیری ہی عبادت کرے نے، عبادت صرف کہیں دی اللہ دی۔ ہن سمجھا مسئلہ سمجھا، مستقل جڑے جمعہ پڑھ دینا احباب، ایاک نعبد اللہ صرف تیری عبادت کرے نے، جڑے عبادت دا وعدہ کیتا اسے مدد وچ آ گئی، مدد وچ ود ایاک نستعین آکھن دا کے فائدہ، ایاک نستعین تا وچ آ گیا ہے۔ سوال سمجھ نہیں آیا؟ سوال سمجھے سو تا جواب سمجھا سی۔ مدد منگنا عبادت تے جڑے وعدہ کیتا اسے ایاک نعبد اللہ صرف تیری عبادت کرنے تو مدد منگنا تا وچ آ گیا، بس ایاک نستعین وکھرا آکھن دا کے مطلب؟ سوال سمجھ آیا نا؟ ہن جواب سمجھا ہے، ذہن حاضر۔ ایاک نعبد اللہ صرف تیری عبادت کرنے کرے دے رسوں، عبادت دے اندر مدد منگنا تا آ گیا ہے، بس ایاک نستعین آکھن دا کے مطلب جو مدد ہی تیرے کول منگدے ہیں۔ ہائے قربان ونجا رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی وہاں بھجروی اللہ دیاں کروڑا رحمتاں میں انہاں دی روح دے اوتے بڑا سونا انداز سمجھایا انہیں، ایاک نعبد اللہ تیری ہی عبادت کرے نے، اگو آکھ دے پہ ایاک نستعین تے مدد بھی صرف تیرے تو منگدے ہیں۔ کہ مطلب اللہ جے کر تیری امداد ساڈے نال نہ ہوئی تا تیری عبادت اساں کر سگڑی نہیں۔ راز کی ہے تاڈو جیوارا کا ایاک نستعین اللہ جے کر تیری امداد شامل حال نہ ہوئی تا تیری خالص عبادت ساڈے تو نہیں تھی سگڑی۔ اے جڑیاں عبادتاں کرے دے پے ساڈا اپنا کمال نہیں، تیری خالص عبادت وچ امداد تیری ہے۔ حضرت سلطان العارفین بھی فرما گئے نا، باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرمینے نہ میں سیر نہ پاچھٹا کی تے نہ پوری سر ساہی ہوں، نہ میں سیر نہ پاچھٹا کی تے نہ پوری سر ساہی ہوں، نہ میں تولا نہ میں ماسا ہن گل رتیاں تے آئی ہوں، رتی ہو من رتیاں تلنا تے او بھی پوری نہیں ہوں، وزن تے تول پورا ون ہو سی باہو، وزن تے تول پورا ون ہو سی باہو، جدا ہو سی فضل الہی ہو، کم بڑھنے تا اللہ دے فضل